Pine Studio je krenuo još 2012. godine. Tad smo se zvali Just Play Games. Inače, zabavna anegdota, zvali smo se Just Play Games, tj. nazvali smo se Just Play Games zato što smo, veći dio tima bio iz Samobora, pa kao Samobor, pa Just Pine i tako to. Prvo što smo krenuli baš kao tim na projektu raditi je bio projekt Perishing Sun. To je bila turn-based strategija koja je bila namijenjena pretežito za mobitele. Tomislav i ja smo zajedno studirali i radili smo neki projekt kao studenti, pa smo odlučili tak nešto zanimljivo napraviti. Našli smo Vladimira koji je bio artist i našli smo Borisa koji je također bio artist i krenuli smo na tome. To je bilo ljeto 2012. I to smo krenuli u garaži, smo napravili mali smještaj tamo i s tim smo krenuli. Bilo je planirano završiti tu igru 2012. ali to se oteglo kroz neko vrijeme i nije baš najsjajnije završilo, kao što se vidi, pošto više ne radimo. Nakon toga smo krenuli raditi neke malo manje projekte koji bi nas mogli izdržavati i pored toga kroz neko vrijeme kad smo se malo samostavili, kad smo baš osnovali firmu, smo krenuli raditi na sebi. Pa rekao bih da se outsourcing isplati zato što mi smo, ko prati naš rad, vidi da smo evoluirali, napredovali, kuda smo krenuli, gdje smo sada došli. S njim mi možemo održavati trenutni projekt Selma na kojem radimo. Selm je speedrunner igra, platformer i cijela igra je baš na toj brzini bazirana, znači moraš brzo doći do cilja. To je glavna tema igre. Kroz taj put imaš nekakve zamke i nekakve prepreke koje te sprječavaju i to je baš igra u kojoj je jako bitna precizija. Life is too short to drink cheap beer. Za Selm smo se odlučili koristiti Unity, zato što nam definitivno je dao odmah na početku iskorak da ne moramo se brinuti kako prikazati 3D scene, kako staviti modela unutra i to. I prvi dan smo mogli imati igrivu igru, a to je razlog zašto nismo išli na svoj engine. Glavna lekcija je bila prototip, uvijek što god radimo prototip, isprobati na nekoliko ljudi, vidi da to ima smisla, da i čim prije dođe neke igre i verzije na koje možemo onda nadograđivati. U Pine Studiu, što se tiče tehničke strane, jako smo orijentirani na brzinu i da čim manje ima posla koji se treba baviti da se brzo recimo importaju stvari, jako smo orijentirani na svoje alate. Iako koristimo Unity, imamo jako puno svojih alata koji recimo režu vrijeme koliko nam treba da level uđe u igru, koliko nam treba da tekstura ili UI uđe u igru. To smo se istrenirali na outsource projektima, a i općenito na nekim prošlim projektima. Glavni lik u Selmu je Marty. Marty je metalac koji jedan dan doručkuje, uleti mu demon u kuću, demon koji inače krade pive po svijetu i u tom pokušaju mu u krađe pive mu odreže ruku. Marty ga prebije i uzme njegovu ruku i zamijeni je za svoju. S tom rukom dobije neke posebne moći s kojima ide u pakao da vrati sve svoje pive i da se osvijeti bravo. Dosta smo ponosni na original soundtrack za Selm koji trenutno radi domaća metal ekipa, točnije Jeets i njegov band Undercode i to će biti soundtrack od 10 original stvari baš napisanih za Selm. Betu igre očekujemo za nekih mjesec do 2 i šaljemo besplatnu betu ljudima koji se prijave na selmgame.com. A igru očekujemo završiti do ljeta 2016. Tako nešto. Za sad izdaćemo na PC-u, Linuxu i Macu, a postoji čak neke ideje da možda kasnije idemo i na konzole. Danas je definitivno drugčija situacija što se tiče izdavača, jer doslovno možeš sam na Steamu objaviti igru, no mi za Selm ćemo tražiti izdavača, zato tražimo da netko napravi dobar posao što se tiče marketinga, PR-a, a to na našoj veličini trenutačno ne možemo. Novim indie studijima savjetovao bi da možda krenu čak i sa outsourcingom, da zarade novce za prvi projekt i kada imaju neku financijsku konstrukciju da krenu sa ulaganjima u projekt kako bi možda imao šanse da uspije i ostvari neke zamisli njihove koje su si zacrtali.